अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। हर वक्त नई डेवलपमेंट्स और बड़ी, आजकल तो बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैंने आज सुबह बैठ के, आप भी एक्सरसाइज कभी कीजिएगा, सिर्फ 1 महीना पहले चले जाएं और जितने भी बड़े से बड़े आप स्कॉलर समझते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, पॉलिटिकल पंडित हैं, जर्नलिस्ट हैं, यानी बड़े बड़े लोग, उनका आप सिर्फ 1 महीना पहले निकाल के वो पढ़ना शुरू करें कि वो क्या कह रहे थे, फिर 3 हफ्ते पहले क्या कह रहे थे, फिर 2 हफ्ते पहले क्या कह रहे थे, फिर 1 हफ्ते क्या पहले, और आज वो क्या कह रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी यानी जाइगेंटिक लीप्स हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में। यानी माँ से फिर देखें ना कि उस्ताद मोहतरम, फिर समझ आता है कि नुसरत जावेद ही है भाई, जो पहले दिन से खड़ा हुआ था कि ये आप ट्रैप में जा रहे हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी नुसरत जावेद एक ऐसा आदमी है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं पॉलिटिकल पर, मैं उनका नाम इसलिए लूँगा कि अच्छे रेफरेंस में तो आप नाम लेते हैं, बाकी ज़ाहिर है ये कोई नजूम तो नहीं है यार कि आपने नजूमी, आप अपना एक डाटा देखकर एनालाइज करते हैं, ठीक भी होता है, गलत भी होता है। लेकिन अच्छा, अब कंस्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त क्या है? नंबर 1, देखिए, मैंने मीडिया में जो काम किया है, सारी ज़िंदगी यही किया है। मैं आपको 2 बातें आपको यानी दावत फ़िक्र देता हूँ। 3.5 साल अभी पीछे गुजरे हैं इमरान खान के। आपने देखा कि मीडिया कंट्रोल कैसे किया गया, इलेक्ट्रॉनिक को कैसे किया गया, और प्रिंट मीडियम जो है कैसे इसे कंट्रोल किया गया। वो सारा का सारा मैकेनिज्म अपनी जगह मौजूद है। उसको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स भी आज तक बैठे हुए हैं, कोई घर नहीं गया उनमें से, तोड़ा नहीं गया उसको, इनइफेक्टिव हो गया वो। अच्छा, तो अब ये नहीं है कि जिस तरह से मीडिया को पहले मैनेज किया गया 3.5 साल, मैं तो चूंकि बराह रास्त उसका विक्टिम हूँ, तो मैं क्यों उसको चाहूँगा कि वही कंटिन्यूटी आ जाए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो तो बातें कोई यानी हमारी कोई तारीख नहीं है इस तरह की। अच्छा, 1 सेकंड लगता है चैनल अफेयर होता है। अच्छा, बोल न्यूज़ कौन चलाता है? स्टाफ एजेंसी, यानी सीधी सी बात है। अच्छा, समी इब्राहिम कौन है? वी ऑल नो दैट। अच्छा, ARY की स्क्रीन क्या है? वी ऑल नो दैट। कौन चलाता है? किसके हक में बात होती रही है? अच्छा, वी ऑल नो दैट कि उस पर बैठ के एंकर जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से बैकिंग आ रही है और वो उस वक्त किसको तो नाम ले रहे हैं, वो तो कुछ शर्म नहीं रख रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये सारी इमरान खान, देखे ना, शोर बड़ा मचा हुआ है कि इमरान खान ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री में प्लान पड़ा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि हक का साथ दे, यानी मुझे वज़ीर आज़म बना दे वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो रहे हैं। ये कह रहा है इमरान खान। क्या वो टीवी बोल जो है वो उसे कहीं केबल से ऑफ एयर किया गया? क्या मतलब है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? 1 सेकंड लगता है, सेकंड। ये इंटरव्यू ऑन एयर कैसे चला गया? डिले सिस्टम होता है। इमरान खान जिस ज़हनी हालत में है, किसको नहीं पता? किसने इसका ये इजाजत दे दी कि इस तरह? अगर लाइव भी हुआ है, डिले सिस्टम भी नहीं है, तो इजाजत किस तरह से मिल गई? रिकॉर्डिंग, बाकी तो देखें SOPs हैं कि आपको एक आदमी को लाइव बिठाने की इजाजत नहीं है, तो आप उसका रिकॉर्डेड इंटरव्यू करेंगे। रिकॉर्डेड इंटरव्यू करके आप मुतलका अथॉरिटीज को दिखाएंगे, वो क्लियर करेंगे, तो फिर ऑन एयर जाएगा। यार, आप कमाल करते हैं। नजम सेठी 24 पे शो करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि बीच में लाइनें कटी हुई हैं। यानी वो सेठी साहब बात करते हैं, चैनल उसको एडिटोरियल पॉलिसी उसको उड़ा देती है। इमरान खान की सारी बातें, और ये बातें कि मुझे लेकर आओ वरना मुल्क टूट जाएगा, ये ऑन एयर कैसे चली गई? अखबारात में जो छपे हुए हैं, सबकी सुपर लीड या मेन लीड वो यही है कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और एटमी प्रोग्राम चला जाएगा और फौज तबाह हो जाएगी। इमरान खान एक कॉल की मार है, एक कॉल। अगर ये खबर दबानी होती, हम मान लेते हैं कि चलो जी ये बोल पे चली गई और इमरान खान ने कह दिया, किसी की नज़र नहीं पड़ी, तो बाद में तो जो सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं, वो तो बाद में तो उनको पता चल गया ना कि क्या हुआ है। तो जब पता चल गया तो एक टेलीफोन कॉल की मार है, एक व्हाट्सएप, सारे अखबार के एडिटर्स मैनेज भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, खबर अखबारों में किल हो जाती है, आपको 3-4 सफ़े पे छोटा सा एक बॉक्स की खबर मिल जाती है। लेकिन जिस तरह तमाम मीडिया में इस खबर को उछाला गया है और सारे अखबारों ने मेन सुर्खियां लगाई हैं, ये तो एंटरटेन की जा रही है, उसकी बात प्रमोट किया जा रहा है इमरान खान की इस फिक्र, इस सोच को कि मुल्क टूट जाएगा, खाक में बदन, अल्लाह रहम करे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस बात को बजाय ये कि जो माजी की रवायत तक दबाया जाता, इस खबर को किल किया जाता, इस खबर को प्रमोट किया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, आगे आ जाएं। ये बात काबिल फ़हम है। मैं बाखबर तरीन लोगों से गुफ्तगू करने के बाद, कन्फर्म करने के बाद, पेशावर बात करने के बाद, इस्लामाबाद बात करने के बाद, पिंडी बात करने के बाद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की जो टॉप जो लीडरशिप है मिलिट्री की, कोर कमांडर्स और जनरल्स, दे आर वन। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि दे आर वन।
اور یہ کہ بلکہ پشاور میں نہایت باخبر ہمارے دوست عقیل یوسف زئی، میں نام بتا دیتا ہوں، ان کی تو رپورٹ یہ ہے کہ جنرل فیض جو کہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں وہ عمران خان سے سخت اب ناراض ہیں، ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور وہ بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے آئیڈیا کے ساتھ جو عمران خان کر رہا ہے. یہ عقیل یوسف زئی نے کہا ہے. میں ان کی بات کو، خبر کو درست مانتا ہوں، مطلب ہے کوئی دوسرا کو ایک جینوئن آدمی ہے وہ. اچھا آگے چلیں، میں اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ سارے کے سارے وہ جنرل جو ہیں وہ ٹاپ پہ ایک ہیں اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں کہ نہیں وہ نیچے جو ہیں وہ جو ینگ آفیسرز ہیں وہ ابھی تک اپنے طور پہ پروموٹ کر رہے ہیں. آئی ایم سوری سر، اگر وہ اپنے طور پہ پروموٹ کر رہے ہیں تو ڈسپلن تو آپ کا گیا، کمپرومائز ہو گیا. اب اوپر کے جنرلز اگر ایک ہے بھی، انہوں نے بھی تو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تھرو اپنی جونیئرز مشین. اگر وہ مشین ان کے کنٹرول میں نہیں رہی اور وہ پالیٹکس میں اس طرح سے انوالو ہو کے یہ سب ہو رہا ہے تو ڈسپلن کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے. اگر ڈسپلن ہی کمپرومائز ہو گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہے. پھر کیسی پلاننگ، کون سا فیوچر؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آگے چلیں. الیکشن کمیشن کا بھائی ایک فیصلہ آنا تھا فارن فنڈنگ پہ. ایک ہی طاقت ہے جو اس طاقت کو روک سکتی ہے. اب مجھے یہ سمجھائے کہ اوپر کے جنرلز اگر سارے کے سارے ایک ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، میں یقین کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کیونکہ سلامتی ہے اس میں، پاکستان کی سلامتی ہے، میں یقین کرنا چاہتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ سٹنگ جنرل کے خلاف چودھری غلام حسین نے جو کچھ کہا ہے، پیمرا سے نوٹس ہو گیا، آئی ایس پی آر، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی رد عمل نہیں ہے. وہ چینل ابھی تک آف ایئر نہیں ہو سکا، کوئی کاروائی نہیں ہے. جس آدمی نے ملک توڑنے کی بات کر دی ہے، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آتا ہے تو مطلب مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہو رہا یہ. تو اس کا مطلب ہے کنفیوژن کہ یہ ڈسپلن کا کمپرومائز ہونا کہ یہ سم تھنگ از ویری ویری سیریسلی رانگ. اچھا اب یہ ساری جو لڑائی بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ تو لڑائی نہ موجودہ حکومت کی لڑائی ہے، نہ یہ عمران خان کی لڑائی ہے، یہ تو لڑائی کے فریق ہی کوئی اور ہیں. اچھا اب اگر یہ فریق ہی کوئی اور ہے، یہ لڑائی ہی کوئی اور ہے، یہ پلان ہی کچھ اور ہے، اور اس کا آؤٹ کم بالکل ایک ایسا ہونا دکھائی دیتا ہے جو ہمارے تبصروں تجزیوں میں احاطہ خیال میں نہیں آ پا رہا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ڈیزائن اور ہے، لڑنے والے اور ہیں، تو شہباز شریف بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز کیا کر رہا ہے؟ یہ تو لڑائی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اس میں سب سے بڑا کمپرومائز اور ڈیمیج اور ڈنٹ وہ اس آدمی کے ووٹ بینک کو پڑھنا جو نہ لینے میں ہے نہ دینے میں ہے. وہ یہاں لندن بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. ہر گزرتا دن ووٹ بینک جو ہے نون لیگ کا، اس نون لیگ کا ووٹ بینک اب خرچ ہونا شروع ہو گیا نا، خرچ ہونا شروع ہو گیا. پرائس ہائیک نہیں، صرف پرائس مہنگائی کے ساتھ سارے جو چیزیں پیٹرول کے ساتھ وہ بھی ان کے کھاتے میں، بیڈ گورننس وہ بھی ان کے کھاتے میں، ویک کنٹرول وہ بھی ان کے کھاتے میں. کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت کے نیچے یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بکواس ہو رہی ہے، آپ ایک چینل کو کیبل سے نہیں اتار سکتے. عمران خان بھی تو وزیر اعظم تھا، اس نے تو کسی کو آنے نہیں دیا، اس نے تو لائیو بیٹھنے نہیں دیا کسی کو. لائیو کو بیٹھا ہوتا تھا بھائی. ابھی وہ لیڈرشپ کو تو آپ چھوڑیں، جب تک فیصلہ تھا کہ حامد میر نے اسکرین پر نہیں آنا، نہیں آیا وہ. حتیٰ کہ مالک کے شو میں بیٹھا ہوا ہم نیوز پہ لائیو، وہ پروگرام کاٹ دیا، نہیں چلا. وہ کنٹرول ایسا ہوتا ہے. یہ جو کنٹرول پیچھے آپ نے دیکھا ہے، وہ میکانزم دوبارہ سے عرضے موجود ہے، اس کو آپریٹ کرنے والے بھی موجود ہیں. ان افیکٹو ہے کنٹرول، وہ کام نہیں کر رہے اپنا. کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے اب ایک اور کنسپریسی تھیوری کہ افغانستان کو دراصل دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور افغانستان کا ایک حصہ جو ہے وہ پرلہ ادھر آزاد کرانا ہے، ادھر والا حصہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ آ جائے گا. اس کے لیے پاکستان میں ایک فوجی مارشل لا چاہیے. تو یہاں مارشل لا کی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ پہلے سیاستدانوں کو گندہ کریں گے، اس کے بعد ایک مارشل لا آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ افغانستان کا ایک اٹیک ہوگا اور کچھ حصہ پاکستان کے ساتھ مل جائے گا. آئی ایم سوری، میں اس کو سبسکرائب نہیں کرتا اس کنسپریسی تھیوری سے. یہ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہے. یعنی اس وقت یہ سمجھنا کہ سیاستدان بہت گندے ہو چکے ہیں اس لیے مارشل لا آ جائے گا، تو نہ نہ نہ، گندے سیاستدان تو ہمیشہ سے ہی تھے. یہ تو گندے اس وقت کوئی اور لوگ ہوئے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے گندہ کیا جا رہا ہے. تو جو جنرل چیف آف آرمی سٹاف، سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ٹیلی ویژن پہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو نہیں روک پا رہا، وہ مارشل لا لگائے گا. اگر مارشل لا لگائے گا تو کون لگائے گا پھر؟ وہ تو بالکل ہی تباہی ہے. اس طرف کو میں ذکر بھی نہیں کرتا، لہٰذا بس چھوڑ کے نکل جاتا ہوں. ویلاگ اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اس تمام کھیل میں سب سے بڑی لوزر جو دکھائی دے رہی ہے وہ مریم نواز ہے.
the ultimate and absolute loser. रीज़न बीइंग के जो मार उसने खाई है पिछले 3-4 सालों में खातून होते हुए, वो एक अनप्रेसिडेंटेड मार थी. उसने जुर्रत और दिलेरी के साथ जिस तरह से पार्टी को जिंदा रखा है, ओनली क्रेडिट गोज टू मरीम नवाज, जिसने पाकिस्तान में रहते हुए ये किया है. उसके पासपोर्ट तक उसको वापस नहीं मिल सके, कोई ओहदा उसके पास नहीं है. वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशियां भुगत रही है. और ये जो डंट हर रोज़ कम हो रहा है, नून लीग का वोट बैंक जो हर रोज़ कम हो रहा है, ये बेसिकली मरीम नवाज का वोट बैंक कम हो रहा है. नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो आगे तो चांस मरीम नवाज का बन रहा था, डाका उधर पड़ गया. प्राइस तो अब मरीम नवाज ने, अच्छा लगे या बुरा लगे, प्राइस उसने पे करनी है. वो चूंकि वोट बैंक उसका है, तो हमसे शहबाज शरीफ का कौन सा वोट बैंक है? शहबाज शरीफ का कौन सा वोट बैंक है? अच्छा, इसको डील करने की एक अजीबो-गरीब, मतलब मैं हैरान हूं लीडरशिप की हरकत करती है. वो जलसे पे खिताब करने के लिए मरीम नवाज, हमजा और मरियम इकट्ठे जाएंगे, दोनों बहन भाई हैं, तस्वीरें छप रही हैं जी, ये बड़ी मोहब्बत है जी खानदानों में आपस में. ओ यार कम ऑन, आप ड्रामा चला रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 2 बहन भाइयों की, कजनों की हलगिलत लाजवाल दास्तान. ओ यार प्लीज, लोगों को अपने मसाइल से गरज है भाई. आप गवर्नेंस दे रहे हैं, महंगाई काम कर रहे हैं, जिंदगी आसान कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि जी बहन भाई की बड़ी इज्जत है, बड़ी मोहब्बत है. यार हो ना हो, मेरा इससे क्या लेना देना? आपकी मोहब्बत है खानदान की, बड़ी अच्छी बात है, सलूट है उसको. लेकिन अगर नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये दीज आर द इश्यूज. अच्छा, अब जबरदस्ती हमजा को वो करके उसके साथ अभी जो जलसे होते हैं, जो मरीम नवाज भी खिताब करती है, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? हमजा शहबाज शरीफ भी आते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? एकदम निकलना शुरू कर देते हैं बिला वजह. उसके साथ एक चीज बांधी हुई है कि नहीं, और वजीर आला वो है. हाउ कैन यू डिफेंड दिस काइंड ऑफ मतलब डिसीजन? मैं तो नहीं कर सकता. आपको पंजाब में कोई और बंदा नहीं मिला, होप ही दे दिया करते हैं यार अपनी पार्टी को, उम्मीद ही दे दिया करते हैं. कोई यंग आदमी नहीं मिला था वजीर आला बनाने के लिए. टेम्परेरी अरेंजमेंट है. एक टेम्परेरी अरेंजमेंट में भी आपको एक ऐसा बंदा कबूल नहीं है जिसके नाम के साथ शरीफ ने लिखा हो. तो इस वक्त अथॉरिटी कंट्रोल किसी का नहीं है पाकिस्तान पे नजर आ रहा, ना सिविलियन साइड पे ना मिलिट्री साइड पे. तो एक न्यूक्लियर स्टेट जहां पे कंट्रोल स्टेट का लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाउ कैन इट बी, मतलब हाउ कैन यू से इट नॉर्मल? अब अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, सारी दुनिया को, वेनेजुएला से लेके जापान तक सबको आबाद खुश रखे, बरतानिया अमेरिका को भी खुश रखे. अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.